Cek cek. Oke, baiklah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu teori medan kuantum pada dimensi satu. Oke lah. Oke, kita lanjutkan di quantum field theory in one dimension atau quantum mechanics. Kita masuk di subsection the continuum limit. In this section, we'll take closer look at the origin of non-commutativity of XA and BB from the path integral perspective. Yang kemarin ada sedikit masalah, atau bukan masalah sih. Harusnya kalau menggunakan path integral formulation, operator momentum dan operator posisinya itu tidak komut. Nah, bagaimana kita bisa memahami ketidakkomutatifan dari operator posisi dan momentum di formalisme path integration ini. Doing so will lead to deeper understanding of the subtlety involved in taking the naive continuum limit of the path integral measure and action. Discretization and non-commutativity. Non-commutativity is present in quantum mechanics right from the beginning. So it will suffice to consider the simplest case of a free particle traveling in one dimension. With the speak, manifold NG-nya itu adalah satu dimensi aja, dengan n-nya itu R dan metriknya itu metrik Euclidean, dan kita ambil potensialnya itu 0. Then if t minus less than t plus less than big T, we have kita ingin menghitung apa namanya correlation function dari x dot t minus. Nah, ini udah benar, bukan udah benar apa namanya, kita ingat bahwa waktunya itu harus order ya, jadi waktu yang paling kecil itu harus di kanan. Ya, intinya ini itu akan sama dengan ini. Ini tinggal kita ubah dari operator Heisenberg picture menuju Schrödinger picture ya, dengan cara yang seperti kemarin. Kemudian atau kita menggunakan persamaan sebentar. Persamaan ini ya. Ini persamaan 3.17. Ya, untuk yang apa namanya, kalau ada operator di sini ya tinggal di sini dikasih operator. Ya, atau kita bisa menggunakan persamaan ini. 3.21. Ya, di sini kita bisa menuliskannya sebagai apa namanya path integration ya, atau persamaan inilah. Ya, tapi intinya kita bisa mengubah dari path integral formula menjadi amplitude yang seperti ini. With insertion P hat is earlier than of X. Ya, insertion P-nya itu lebih dulu daripada X, karena di sini X dot-nya itu bergantung dengan T minus, dan T minusnya itu kurang dari T. Jadi T minus duluan sehingga P duluan. Ini saya curiga kayaknya M-nya diambil 1 kan, jadi X dot-nya nanti jadi P per M ya. Makanya di sini jadi P.
Itu harusnya di sini P ya, kecuali M-nya diambil 1. Coba kita lihat di ininya. Oh, di sini emang nggak ada M-nya ya. Jadi pakai ini berarti. P sama dengan ini. Nah, tapi karena metriknya itu delta AP, maka ya PA sama dengan X dot A. Oke, kemudian eh, kita consider suku yang lain, yaitu XT correlation function dari XT dan X dot T plus. Nah, di sini karena T itu lebih kecil dari T plus, maka harusnya yang T itu duluan daripada yang T plus. Oke, when P is inserted at later time than X, taking the limit T plus tend to PT from above and T minus to PT from below, the difference between right hand side of 329A and 3.29B. Jadi kita mau ambil limit ini dan ini, kemudian ini kita kurangkan. Apa jadinya? Jadinya adalah sebentar. Oh, right hand side ya. Jadi ini kita kurangi dengan ini. Nah, nanti hasilnya ini. Ya kan ini X T-nya kita T plusnya kita jadikan T minus dulu ya. Jadi harusnya ini hilang. Kemudian ini jadi T, ini jadi T, sehingga nanti XP dikurangi PX, sehingga dia jadi komutator ini. Kemudian apakah kita tahu apa itu komutator X dan P ya? Sepertinya komutator X dan P-nya dianggap sebagai Haber. Atau minus Haber. Atau ya ini kayaknya komutatornya ambil dari kuantum mekanik sepertinya. Nanti kalau atau satu ya, X dan P-nya komutatornya satu mungkin. Saya nggak tahu konvensinya apa. Nanti ini eksponensialnya hilang sama ini, kabarnya pindah ke depan seperti biasa. Nah, tapi yang left hand side, yang ini, kalau T-nya kita, T plus-nya kita ambil, kita limitkan sebagai T, dan T minus T minus-nya juga kita ambil sebagai T, maka kalau ini kita difference-kan, dia hasilnya langsung nol. Nah, apa yang kita lupakan atau dia typo tentang kabarnya, saya nggak tahu.
Ya, tapi intinya right hand side-nya itu nggak 0, left hand side-nya itu 0. Kalau kita langsung taking the limits t plus menuju t dan t minus menuju t. In handling the left hand side of dua persamaan di atas tadi, we need to be careful. Our arguments allowed us to be confident of the relation between the canonical and path integral approaches only when working with some discretization of m 0, t. Taking the continuum limit to obtain the path integral measure dx and action sx was a formal operator and we did not check that this limit actually makes sense. Ya, jadi taking the continuum limit to obtain the path integration measure was formal operator and action was a formal operator and we did not check this limit accumulation. Ya, apakah limitnya itu make sense ya? To stay on the safe ground, let's regularize the path integral in the equation below by chopping 0, t into many chunks, each of with delta t with this discretization. We can pretend we are bringing x and x dot insertion any closer to each other than delta t without also taking account of the discretization of the whole path integral. Thus, kita mengganti limit t minus dari bawah, t minus menuju t dari bawah, dari x dot t minus dikurangi limit t plus dari atas, x dot t dari atas. By the discretization version, kita ganti dengan versi diskritisasinya, yaitu x dot itu adalah delta x per delta t ya. Nah, delta x-nya ya ini xt dikurangi xt minus delta t. Karena ini dari bawah, dan kalau dari atas berarti xt plus delta t dikurangi xt. Where we stop the limiting procedure as soon as x coincide with any part of the discretization derivative. As always with path integrals, the order of the factor xt and xt plus minus delta t here doesn't matter. They're just ordinary integration variable. Now consider the integral over xt. Apart from the insertion of 3.31, the only dependence of the discretized path integral on this variable is the head kernel. Ya, jadi satu-satunya dependence dari diskretisasi path integral itu adalah variabel dari head kernel, yaitu ini, karena dia bergantung dengan delta t. And ini. They describe the evolution from neighboring chunks of our discretized word line. Using the explicit from 3.9 of this kernel in flat space, we have menggunakan persamaan 9, 3.9 ini, kita dapatkan ini dari sini ya. Ini kita kurangi dengan ini. Kemudian kita substitusikan KTXY dengan tadi.
Atau sepertinya consider equation baru sih. Ini kita punya ya kita consider persamaan yang seperti ini dikali dengan xt tadi ini komutator dari itu yang ada di dalamnya, dan kita lihat bahwa kalau delta t-nya itu seperti persamaan 3.9, maka kalau kita turunkan ini dia akan jadi seperti ini. Ya, sepertinya begitu. Kita lihat lagi ke delta t-nya itu seperti apa bentuknya. Kalau kita turunkan terhadap x, ya ini diturunkan ya. Kalau itu diturunkan, ya harusnya benar. Jadi tinggal dimasukkan saja. Kemudian kalau diturunkan nanti bagian yang eksponensial something-nya itu bakal turun, dan pakai Leibniz rule juga. Nanti hasilnya bisa kita dapatkan seperti ini. Dan ini sama dengan ini. Dari mana? Dari ini apa namanya? Integration by part. Ininya pindah ke sini, kemudian minus dikali minus. But the first step recognize the two insertion of being h bar times the xt derivative ada ini. Respectively, the second step is simple integration by part, and the final property is the contraction property ya. Kemudian ini sama dengan ini ya, pakai kemarin concatenation property. The integration over xt thus removes all the insertion from the part integral. Pengintegralan terhadap xt itu menghilangkan semua insertion part integral, and the remaining integrals can be done using concatenation as above. We are thus left with h bar kt y1, y0 equal h bar ini seperti apa namanya, pakai definisi memang head kernelnya itu sama dengan ini. In agreement with the operator approach. Oh, dan ternyata dia sama dengan yang bagian kanannya ini. Bentar. Itu kan berarti dia typo tadi ini habar Y1 ini emang berarti apa namanya, dia hasilnya antara minus habar atau habar, sepertinya habar. Kalau dia ini apa namanya, komutatornya ini habar, nanti satu habarnya kecoret sehingga ininya bisa maju ke depan. There is an important point to notice about this calculation. If we had assumed that in the continuum limit, our path integral included only maps x from 0t to n, whose first derivative was everywhere continuous, then limiting value of 3.31 would necessarily vanish when delta t to 0. 3.31. Yang ini ya, 3.31, kalau delta t-nya dianggap 0, maka dia hilang. Contradicting the operator calculation. Non-commutativity arises in the path integral approach to quantum mechanics precisely because you are forced to include non-differentiable part. Ya, jadi non-commutatifnya itu arise from the non-differentiable part. I.e. our map X itu C0, but bukan
C1. Jadi dia tidak ini tuh continue, kalau ini differentiable satu kali ya. In fact, since we want to recover the non-commutativity no matter at which time t we insert x hat and p hat, we need path that are nowhere differentiable ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan non-commutativity dari operator x dan p, maka path kita itu harus nowhere differentiable. Jadi bentuknya mungkin bisa dipahami sebagai mirip seperti ini. Jadi dia nggak continue gitu, tapi kayak patah-patah gitu. Jadi dia nowhere differentiable. This non-differentiability is the familiar stochastic jittering behavior of a particle undergoing Brownian motion. It's closely related to a very famous property of random walks that after a time interval t, one has moved through a net distance proportional to square t rather than t itself. More specifically, averaging with respect to the one-dimensional head kernel ini head kernel satu dimensi in time t, the mean square displacement is jadi ini sama dengan ini karena memang definisinya seperti itu, dan kita bisa mensubstitusi ini ya, x minus y dikurangi x minus y itu sama dengan u, jadinya nanti ini bisa jadi seperti ini. Dan kalau kita masukkan ini kt itu sebagai ini eksponensial ini, dan kemudian kita hitung eksponensialnya menggunakan fungsi gamma atau Gaussian integral, maka dia ada hasilnya ini h bar t. So the root mean square displacement from the starting point after time t is proportional to square t. Similarly, our regularized path integral yield, jadi root mean square-nya ini ya, ini di akar, ini di akar. Mirip, our regularized path integral yield a finite result because the averaging value of ini itu sama dengan ini. Figure 6, simulated by work of Einstein and Smolky, Jean-Baptiste Perron made many careful plots of the location of hundreds of tiny particles as they underwent Brownian motion. Understanding their behavior play a key role in confirming the existence of atoms. A particle undergoing Brownian motion moves an average root mean square distance of square t in time t. A fact that is responsible for non-trivial commutation relation in the Euclidean path integral approach to quantum mechanics. Ya, jadi tadi intinya kalau kita pengen non-commutativity maka path kita harus nowhere differentiable, which for a differentiable path would vanish as delta t to tend to 0. Here remains finite. The importance of nowhere differentiable path has a further very important consequence. Since we cannot assign any sensible meaning to ini, jadi kita nggak bisa ngasih ini ya, karena kita nggak kalau kita ingin non-commutativity maka kita nggak boleh punya path yang differentiable, sehingga we cannot sensibly claim that ini sama dengan ini, jadi kayak continue gitu. And thus we do not really have any continuum action. Naively we might have that thought that the presence of e exponential minus s over h bar damns out the contribution of Weyfeld configuration. However, this cannot be the case. Nowhere differentiable paths are essential if we wish our path integral to know even basic quantum properties. Ya, intinya kita nggak boleh punya path yang differentiable. Ini tadi benar-benar dari left hand side ya, karena dia mau mau menyamakan dengan ini. Tapi sepertinya yang left hand side ini harus kita bagi-bagi ke chang dulu.
Jadi kayak mirip dengan cara persamaan cara kita yang kemarin. Yang seperti ini. Jadi kita bagi cang-cang, kemudian kita evaluasi untuk per bagian atau per dua, dan ternyata dia seperti ini, dan kita evaluasi untuk semuanya. Kurang lebih caranya seperti itu. Itu juga mirip dengan seperti ini. Ya, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. The path integral measure, having realized that we need to include nowhere differentiable fields and that the continuum action does not exist, even for a free particle, we now return to consider the limit of the measure. You probably won't be surprised to hear that this doesn't exist either. Ya, jadi limit dari measure kita itu enggak ada. First, recall that for a vector v of a finite dimension d mu is a Lebesgue measure on v if it assign a strictly positive volume u itu adalah integral d mu dengan apa namanya, area integrasinya u ya, dan dia lebih dari 0 to every non-empty open set u subset v. Volume u prime itu sama dengan volume u whenever u may be obtained from u by translation. And for every p in v, there exists at least one open neighborhood up containing p for which volume up itu kurang dari hingga. In d-dimensional figure 7, in d-dimensional vector space, an open hypercube of finite linear dimension L contain 2D open hypercube of linear dimension L over 2 minus E for any L minus 2 greater than epsilon greater than 0. We choose the side line to be slightly less than half of the original line to ensure that the smaller hypercube are open and non-overlapping. Jadi ini ada contohnya, ada di gambarnya di teks tercua ya. Intinya dia itu antara cube-nya itu ada kayak batasnya gitu, bukan batas sih, ada kayak open setnya, sehingga ya dia nggak overlapping antara satu hypercube dan hypercube yang lain. The standard example of Lebesgue measure is of course d mu equal dx on v equal rd. Ya, standar Lebesgue measure itu yang biasa kita integralkan itu ya. Now let's return to consider the path integral measure. To keep things simple, we can work just with the case that the target space n equal Rn with a flat metric. In the continuum, the space of field is naturally an infinite dimensional vector space, where addition is given by pointwise addition of the field at each t on the word line. In the previous section, we identified this infinite dimensional space as space C0 of continuous map X from M to Rn. We certainly want our measure to be strictly positive, since in Euclidean signature, it has the interpretation of a probability measure. Also, we use translational invariance of the measure throughout our discussion in earlier chapters. For example, in completing the square and shifting, ya kayak kemarin, kalau mau pakai Gaussian integral, to write the partition function, the presence of the source as ini ya. Ini sudah kita kerjakan waktu get zero dimension. So we had like our measure dx to be translational invariant 2. Jadi
Kita ingin our path integration measure dx to be translationally invariant too. But it's easy to prove that there is no non-trivial Lebesgue measure on an infinite dimensional vector space. Let's see XL denote an open hypercube centered on X and offside L. This cube contains 2D smaller cubes, Cx and L over 2 minus epsilon, offset length L over 2 minus epsilon, all of which are disjoint. See figure 7 ya, figure 7 saja nggak ada figurnya. Dan volume CXL itu akan selalu besar dari jumlahan volume smaller cubes-nya. Dan ini akan sama dengan 2D volume ini, karena setiap volumenya kayaknya sama, dia identikal. Jadi kalau di sum dari 1 sampai 2D ya berarti 2D kali ini. For the first inequality, use the fact that measure is positive definite and smaller hypercube are open and non-overlapping. Ya, bisa dibayangkan kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan di satu dimensi, maka ada dua hypercube, dua smaller hypercube dengan length, misalkan ini lengthnya L, maka smaller hypercube-nya ini lengthnya L per 2 minus epsilon. Yang ini L per 2 minus epsilon. Dengan epsilonnya itu bisa dipahami sebagai open subset dari yang ininya ya, dari yang antara lengthnya itu. Nah, sehingga volume total ini itu selalu lebih besar atau sama dengan jumlahan volume masing-masing hypercube-nya. Misalkan kalau 2 dimensi nanti berarti konten 2 pangkat 2 ya. Jadi nanti dia seperti ini. Tapi nanti apa namanya di sisi-sisinya ini ada yang open. Jadi ini nggak ada gitu. Sehingga volume totalnya itu selalu lebih besar atau sama dengan jumlahan volume masing-masing cube-nya. Ini kayaknya entah begini atau semua garisnya ini open ya. Kayaknya semua garisnya open. Oke, tapi intinya kita dapatkan itu. And the smaller hypercube are open and the final equality uses the translational invariant. Karena dia translational invariant, maka ya intinya semua hypercube-nya itu sama. We see that SD tend to infinite. The only way the right hand side can remain finite if volume ini itu 0 for any finite L. Jadi kalau D-nya infinite, maka ininya harus 0 agar volume ini finite gitu. So the measure must assign zero volume to any infinite dimensional hypercube of finite linear size ya, karena kita waktu menghitung ini itu integral dengan dimensi infinite ya, karena kita hitung untuk semua path yang mungkin. Ya ini secara matematis seperti ini. Ini n dari 1 sampai n dengan limit n reach infinity. Finally, provided our vector space V is of countably infinite dimension, which the discretizes path integral may explain, we can cover any open U subset V using at most countably many such cubes. So volume U equals 0 for any U and the measure must be identically 0. In particular, ya intinya pokoknya limit ini itu enggak ada. Doesn't exist and there is no measure dx in the continuum limit of the path integral. Ya, karena nanti tadi kan apa namanya definisi dari Lebesgue measure-nya ini ya. It assigns a strictly positive volume to every non-empty set U subset V. Jadi untuk semua non-empty open set itu volumenya harus lebih dari 0. Nah, sedangkan nanti kita ini volumenya
pasti 0. Karena dimensi kita infinite. Gitu. Jadi kalau dimensinya infinite, maka nggak ada Lebesgue measure. Intinya begitulah. Yeah, in fact, in one dimension, while neither dx nor a minus sx over h per themselves have any continuum meaning, the limit, tapi limit semua ini of the standard measure d and x di, jadi ini measure Wiener measure yang didefinisikan sebagai ini, tapi dikali juga dengan ininya, dikali dengan eksponensial minus dari aksinya. Nah, ternyata kalau kita together ini, maka dia exists as a measure on C0 MRN. The limit d mu w is known as the Wiener measure, and as you might imagine from our discussion above, it plays a central role in the mathematical theory of Brownian motion. The presence of the factor exponential minus SI means that this measure is Gaussian rather than translational invariant defects. Avoiding the above no-go theorem, however, tempting it no-go theorem itu tadi ya, yang apa namanya, kita ingin non-komutatif itu dari X dan P. However, tempting it may be to interpret this as obviously the product of a Gaussian factor and a usual Lebesgue measure. We know from above that this cannot be true in the continuum limit, though it is true before taking the limit. Thus far, we have considered only the path integral for a free particle traveling in Rn. Kak, ini seorang, nama orang, was able to show that the Wiener measure could also be used to provide a rigorous definition of Feynman path integral for interacting quantum mechanical models. That is, suppose our quantum particle feels a potential V from Rn to R, which contributes to its Hamiltonian. Then, provided V is sufficiently nice, footnote 33, technically V must be some of function L2 Rn dx and a bounded function. Ya, ini tadi integrable ini fx dnx kurang dari infinite kuadrat. Ya, ini itu syaratnya ini. Ya, intinya dengan cara yang seperti itu, measure untuk Feynman path integral itu bisa didefinisikan secara rigor, atau ya secara ya, bisa didefinisikan lah. That is, suppose our quantum particle fills a potential ini which contributes to its Hamiltonian, then provide V is sufficiently nice. Oh, nice itu artinya ini ya, dia square integrable. As a path integral, we have ini itu sama dengan ini. Ya, ini harusnya correlation functionnya. Oh, bukan. Ini biasanya ada fungsinya ini ya, kayak psi gitu. Ya, harusnya correlation functionnya sih. Dia sama dengan ini. Oh ya, dengan dmu-nya ini definisinya tadi ya, S. Dia untuk bagian yang kayaknya tanpa potensialnya saja, sehingga potensialnya terinsertnya di sini. Where Cx0 trn is the space of continuous maps, ini ya. Jadi diintegralkannya terhadap continuous maps dari interval 0, t to Rn with x0 equal 0 and where d mu w is the Wiener measure on C0t continuous function, bukan continuous function. Ini saya lupa kayaknya semua path dari 0, t ke Rn. It won't provide this result here, but if you are curious, you can consult functional integration in quantum physics or Reinhold quantum theory for mathematician, which also give a fuller discussion of many the issues we have considered in this section. Note that when evaluating the asymptotic series of path integral using Feynman graph,
All we ever really needed was the Gaussian measure describing the free theory. All interaction vertices or operator insertion were treated perturbatively and evaluated using integration again path integral measure of the free theory. Ya, intinya kita bisa mendefinisikan measure-nya itu dengan menggunakan tadi Wiener measure yang harus menginkorporasi eksponensial dari Oke, kita masuk ke effective quantum mechanics and locality. We have seen that naive interpretation of path integral over infinite dimensional space can be very misleading. Rather than try to deal directly with the infinite dimensional space of continuous maps C0 from M to N, and the even larger Wilder space that arise in KFT in T dimension in T greater than 1, it may be seem safer to always work with the regularized path integral, delaying taking the continuum limit until the end of the calculation. Ya, itu. Jadi intinya kita lebih safe kalau kita bekerja dengan regularized path integral, kemudian nanti taking the continuum limitnya itu di akhir, gitu. Agar tidak terjadi misleading seperti tadi yang di left hand side-nya itu 0, sedangkan di right hand side-nya itu enggak 0. Yang bersamaan 3.29 tadi. However, there are any number of finite dimensional approximation to an infinite dimensional space, and it's far from clear exactly which of these we should choose to define our regularized integral. Up until now, we have reduced the path integral to a finite dimensional integral by discretizing our word line M, but there are many other ways to regularize. Jadi ada cara yang lain untuk regularize selain dengan mendiskretisasi word line kita. For example, even if our field xt is nowhere differentiable, we can represent it as a Fourier series. Jadi walaupun dia non differentiable, maka kita tetap bisa menggunakan Fourier series ya, seperti ini. We might choose to regularize by truncating the series to a finite sum with k less than n. The free action for the truncated field is aksinya kalau kita pakai ini maka turunan itu jadi k ya. Jadi kalau turunan 2 kali kan biasanya aksinya dot-dot gini ya. Maka jadi k kuadrat. Ya seperti di KFT 1 kan kita juga pakai Fourier transformation dan turunan itu menjadi P atau IP. And we can take the path integral over this infinitely many Fourier coefficient with measure. Ya, kemudian kita pakai ini apa namanya? Didefinisikan measure path integration measure-nya itu menjadi ini Fourier transform. If we try to include all infinitely many Fourier modes, then the sum 3.37a ini will diverge and the measure ini ceases to exist. Kalau kita pengen mengincludekan infinitely many, maka ini jadi diverge ya sumnya. Ya karena k-nya nanti pasti kalau sampai sehingga diverge. Dan measure ini jadi nggak ada. However, with finite cutoff n, we will obtain perfectly sensible answer. The problem, of course, is that this answer will depend on the detail how we choose to regularize. This is not just a question of how they depend on the precise value of n or precise scale of the discretization. Rather, how can we be sure whether the result we obtain by discretizing our universe are compatible with those we obtained by the instead imposing cutoff of the view much of the field. Jadi tadi cara regularisasinya kan banyak. Nah, tapi karena harusnya fisikanya itu tidak bergantung dengan cara regularisasi, maka hasil dari berbagai cara itu harus kompatibel satu sama lain.
or with any other way of regularizing that we might dream up, the answer to this will be subject of Wilsonian renormalization in next chapter. But we can get some flavor it even here in the echo one. We imagine we have two different fields, x and y, on the same word line M, that I will take to be a circle. We'll start with the action. Nah, sekarang kita punya dua medan, X dan Y. Dan M-nya itu circle S. Where the potensialnya itu ini. In terms of one-dimensional KFT, X and Y look like interacting field with masses M and M and pick M. Well, from the point of view of target space R square, you should think of them as two harmonic oscillator with frequencies M and N coupled together in particular way. Of course, this coupling has been chosen to mimic what we did in section 2.4.2 in 0 dimensions. If we are interested in perturbatively computing correlation function of local operator, then we could proceed by directly using 3.38 to construct Feynman diagrams. We have the momentum space Feynman rules with h bar equal 1. Ini Feynman rules-nya. Propagator dari x-nya itu seper kuadrat plus m kuadrat. Kalau propagator dari y-nya ini, kemudian vertex-nya nilainya minus lambda. Where k is the one-dimensional wordline momentum, which on the circle of circumference t is quantized in unit ini. Nah, kalau wordline kita circle dengan circumference t, maka K-nya ini terkuantisasi jadi ini ya. However, if we are interested purely in correlator of operator that depend only on the field, such as ini, kalau kita ingin menghitung korelator dari operator X saja, then we saw in section 2.4.2 that it's expedient to first integrate out the Y field first, obtaining the effective action for X that takes the quantum behavior of Y interaction. Nah, kemarin di quantum zero dimension kita belajar bahwa kalau misalkan kita ingin menghitung ini, maka aksi kita itu kita ubah menjadi effective quantum action dulu dengan integrating out the Y field. Let's repeat that calculation here. As in 0 dimension, we expect our effective action will contain infinitely many new self-interaction of X. Ya, effective actionnya itu akan, bukan akan, apa namanya, kita berekspektasi bahwa effective actionnya itu akan mengandung banyak self-interaction ya. Infinity many self-interaction. As far as the path integral over y is concerned, X is just a fixed background field. So we have formally, kita ingin menghitung ini, integrating out the Y field first. Jadi semua yang bergantung dengan Y, kita coba integralkan. Nah ini gampang saja, ini kemarin kita udah belajar cara menghitung integral yang seperti ini. Kalau ada ini Y, MY, maka integralnya jadi determinan dari ininya, M-nya ini ya. Akar determinan dari M-nya itu. Where for fixed xt, determinant of the differential operator can be understood as, ini kurang nih. Determinant of the differential operator can be understood as, ya dia kurang. Tapi intinya ini kita determinannya ini isinya adalah differential operator gitu. Yang saya pahami ya dia bisa dipahami kayak infinite matrix square infinite gitu. Accordingly, the effective action for X is nah karena kita sudah mendapatkan ini integrating out the Y
komponen, maka nanti aksinya itu jadi seperti ini ya. Kan awalnya aksinya itu ini. Aksinya ini kalau kita integralkan eksponensial minus S dengan V-nya ini kita integralkan yang ininya. Tadi kan kita dapat integralnya itu determinan something. Nah, kalau ini pengen masuk ke aksi, maka ya dia jadi eksponensial ln gini ya. Biar dia bisa masuk ke dalam aksinya. Intinya ya tinggal gitu saja. Nanti the factor half in front of the logarithm which comes because we get a square root when performing the Gaussian integral ini ya. Over each mode of the real field YT. Note also that because effective action is defined by ini ya. Jadi S efektif itu adalah itu integral dy eksponensial minus S itu. The fact that the square root of the determinant appeared in the denominator after performing the Gaussian integral over y means that the logarithm contribute positively into the effective action. Ya, intinya ya ini dia contribute positif. Karena dia kan negatif ya, tapi karena di sini negatif, maka di sini positif. Had been integrated at the Fermat field following the rules of Bayesian integration would lead to a determinant in the numerator, which this contribute negatively to S efektif ya. Jadi intinya kalau boson nanti dia contribute positively, kalau dia fermion dia contribute negatively. Now let's try to understand the effect of this term first using kita punya identitas ini log determinan. Nah, determinan itu determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B ya. Jadi determinan itu bisa dipecah. Kemudian log ini itu sama dengan log determinan A ditambah log determinan B. Dan log determinan itu sama dengan trace log. Ya, ini hasil yang standar dan akan sering kita pakai. Sehingga log determinan satu-satu ini adalah trace log dari masing-masing ini. Bukan masing-masing sih. Trace log ini ditambah dengan trace log yang seperti ini. Karena ini kalau kita kalikan, kalau kita trace back, ini kan nanti ini dikali ini semua ya. Dan kalau dikali itu semua berarti ini itu jadi ini, kemudian yang ini, yang inverse-nya hilang, jadi ini saja ya. Sehingga bagian ini itu jadi ini, dan yang bagian yang ini jadi yang ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita coba saja deh. Ini jadi ini ln determinan minus d per dt square plus m square plus ln determinan 1 minus itu. Kemudian jadi ini determinannya bisa kita kalikan. Ya berarti ini dikali ini. Kemudian ya sama kayak yang tadi saya jelaskan ya. Ini dikali ini. Tapi ini kenapa minus sih? Harusnya ini plus. Ya ini harusnya plus ya. Siapa B-nya itu plus. The first term on the right hand side is independent of the field X. It will drop out if we normalize our calculation by the partition function of the free lambda equals 0 theory. As in t equals 0, this term is related to the cosmological constant problem and we will consider it further later. But for now, our main interest is the second X dependent term. Ya, intinya yang nggak berdependensi terhadap X ini itu hanya shift the vacuum energy, ya nanti berkontribusi ke cosmological problem, tapi kita tidak interest di situ, jadi kita kayak nggak mengconsider term itu, kita hanya mengconsider yang bergantung dengan X. To make sense of the second term, let G be the word line
Ya, di sini tetap minus ya. Atau saya yang salah. Bentar. Oh, ininya dibalik ya. Jadi ini kan kebalikannya. Maksudnya ini kan minus kemudian plus, ininya plus kemudian minus. Jadi karena itu dibalik, maka ininya minus. To make sense of the second term, let G, T, T prime be the wordline propagator or green function defined by. Jadi G itu adalah propagator yang didefinisikan sebagai ini. Jadi dia adalah kayak inverse dari ini, bisa dipahami seperti itu. Karena kalau ini dikali ini maka hasilnya ini delta Dirac. So that GTT is the inverse of the free kinetic operator. Ya, baru saja saya jelaskan. On the word line. Then inverse ini dikali dengan ini tadi ya. Jadi ini bisa kita pahami sebagai ini kalau kita integralkan bukan kita integralkan. Ini kalau kita kali inverse-nya dari kiri, kemudian kita integralkan. Jadi ini hilang, kemudian ini ada d square per dt square minus m square minus 1. Kemudian kita integrasikan. Kalau kita integrasikan terhadap dt, maka atau dt aksen semua t aksen menjadi t. Integralkan terhadap dt aksen. Ya, tapi intinya pokoknya ini itu jadi GTT ini ya. Dan mirip kayak tadi, dia harus diintegralkan. Jadi ini ya mirip kayak berubah menjadi V transform gitu. Explicitly, the green function is GTT sama dengan ini. Where the sum R in Z allow the propagator to travel R times around the circle on its way from T prime to T. Jadi kalau GTT-nya dipilih seperti ini, kemudian kita integralkan terhadap ini, maka dia akan jadi seperti ini ya. Ya. With this understanding of the inverse of the differential operator ini, we can expand the second term in 3.42 as an asymptotic series valid as lambda to 0 from the standard Taylor series of Ln 1 plus epsilon. Ya, jadi GTT ini kita pahami seperti ini sekarang. Atau ya dipahami sebagai G gitu ya. Maka Ln 1 plus E itu adalah dia akan proporsional dengan ini. Dengan semua, bukan semua sih, mirip dengan eksponensial gitu ya. Jadi dia sigma dari 1 sampai infinite ini, bagian ininya lambda per 2 dan N, kemudian bagian yang ininya G-nya, dan bagian yang ininya. Jadi, enggak, dua-duanya ini kita integralkan untuk T1 sampai Tn. Ya, intinya ini adalah Taylor series dari ini ya. Dan kalau untuk masing-masing N, berarti kalau N-nya sama dengan 1, maka dia jadi ini. N-nya sama dengan 2, maka dia jadi ini, dan seterusnya.
Ya, kemudian trace-nya ini yang saya pahami dia jadi integralnya itu. Jadi Taylor series-nya itu belum diintegralkan, tapi karena trace-nya itu adalah ya diintegralkan dari T1, tapi kan ini apa namanya lingkaran ya, jadi dia kayak dari awal sampai akhir itu kembali lagi dan itu mirip propertinya seperti trace. Tapi intinya pokoknya trace ln ini dia secara seri sama dengan ini. As expected, integrating out y has generated both a new contribution to the quadratic term in x square and also an infinite series of new direction. Nah, ini mirip yang kemarin yang in zero dimension kita juga mirip jadi seperti itu. Nanti suku-suku untuk x-nya itu ada koreksi gitu. However, there is a new feature except for the leading O lambda term, these interaction are now non-local. Nah, sekarang bedanya interaksinya itu non-lokal karena bergantung dengan dua titik, tidak hanya satu titik. They involve value of file x integrated over a several or infinitely many copies of the word line. It's instructive to see why this non-locality arises. The first two terms in the 3.46 represent a Feynman diagram ini merepresentasikan Feynman diagram ini ya. Jadi karena dia trace dan circle ya dia kita pahami seperti ini dengan ininya semacam source-nya gitu adalah x square minus lambda over 2. Dan kalau ada dua seperti ini maka ya oh ya dan kemudian propagatornya G ya. Kalau ada dua kayak gini ya ini kita pahami seperti ini. Ini 8, kenapa kok 8? Berarti arises from symmetry factor harusnya. That arise in perturbative evaluation of the y particle. In this diagram, the green dot represent the vertex with x treated as a fixed source, just as we did in zero dimension. Just as before, second diagram for the symmetry factor how. As the two propagator are interchangeable. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Unlike the trivial case of zero dimension, here y field is dynamical. The word propagator GTT allow it to move around. Ya, di sini kita punya propagator ya. And insertion of x square are at independent point in our one-dimensional universe. Non-locality is generally bad news in physics. The equation of motion we obtain from S effective would be in the Crow differential equation, stating that in order to work out the behavior of the field X here, we first have to add up what it's doing everywhere else in the one-dimensional universe. But we don't want the result of experiment in CERN to depend on the what Ming the merciless may film may or may not be having or breakfast over on the far side of the galaxy. Ya, intinya pokoknya kita nggak mau ada non-locality. So bad is it here? From the explicit form 3.45 of the Green's function 3.45 dari Green function ininya. We see that GTT decay exponentially quickly when T tidak sama dengan T prime with the scale set by the inverse mass of m-1 of y. This suggests that the effect of non-locality will be small provided we restrict attention to field that very slowly on scale proportional to m-1. More specifically, expanding xt prime around t prime equal t, the second term in 3.46, involving a total of 4 power of the field x becomes tadi ini dia exponentially quickly when t tidak sama dengan t prime. Kalau t-nya tidak sama dengan t prime, dan m-nya ini sangat besar, tadi ya. With the scale set by the inverse mass ini, ya tadi kalau apa namanya, dia tidak sama dengan T, dan M-nya ini, oh salah, ini ya.
dan M-nya ini seper M-nya ini bisa bervariasi. Kalau M-nya itu M-nya ini juga berpengaruh ya kan, ini berarti sama dengan eksponensial M T minus T aksen. Kalau T minus T aksennya itu besar, maka ini kecil gitu. Ya, tapi intinya ini bisa exponentially decay ya. M-1-nya yang depan tadi bukannya di eksponensial. Kemudian expanding xt prime around t prime equal t in the second term if 3.46 yang ini expanding the x square t prime ini kita Taylor serieskan menuju t ya. Jadi yang awalnya x square t prime jadi seperti ini. Dan G-nya jadi kuadrat ya. Tadi kan G-nya itu G-nya ada 2 dan G-nya simetrik karena ya intinya G-nya simetrik karena ini apa namanya? Modulus. Maka dia jadi seperti ini. Ya, intinya ini kita expanding, XT-nya jadi ini pakai Taylor series seperti biasa. Kemudian untuk masing-masing suku jadinya ada suku ini, kemudian ada suku ini dikali ini. Jadinya X pangkat 3, bentar. Jadinya X, wait. Suku ini dikali suku ini, hasilnya X pangkat 3. Oh, dan juga mengintegrasikan ini ya, apa namanya, DT ini ya. Kalau DT-nya kita integrasi, DT aksennya diintegrasikan. Wait. Oh, kayaknya suku yang even ini 0. Sisanya suku yang ini saja. Ya, yang odd ini, oh salah, yang odd ini 0 ya. 0, 1, 2. Karena ini simetrik, ini even, ini odd. Kalau ini odd, diintegralkan di limit yang sama, maka dia 0. Ya, berarti sisanya ini dikali ini, jadinya ya seperti ini. In the last line, we have performed the t prime integral, noting that terms that are odd in t minus t prime will not contribute. Ya, tadi ya. Karena nanti dia akan mau. The remaining terms are obtained by noting that the green function g t, t prime involves an explicit factor of 1 over m and depends on t prime only through the dimensionless combination t prime minus t. Thus, if we replace the factor t prime minus tp in the bit order term in the Taylor expansion by ump and change the variable dt prime equal du over m to integrate over dimensionless quantity, the remaining integral will just yield some dimensionless number. This the precise value of this constant dan matter in the present discussion. Sebetulnya tidak begitu penting. Ya, tapi dia cuma mau bilang bahwa ininya dimensionless number-nya ini tidak
tidak terlalu signifikan di diskusi kita. The important point is that every new derivative of x in this vertices is represented by a further power of the mass m of the y field. Nah ini ya. Jadi ada m pangkat 3, m pangkat 5, m pangkat 7. Thus, so long as x dot, x double dot, x triple dot are all small in unit of m minus 1, we should have a controllable expansion. Ya intinya kalau x dot dan seterusnya itu small, itu kecil relatif terhadap ini, maka ekspansi kita itu controllable. Ya nggak diverge lah. Similarly, term further down in the expansion 3.49 that involve higher power of x also come with further power of GTT and further graph. And so are again suppressed by higher power of m ya. Ini kan kita mengekspansikan yang second term ya. Yang second term dari ini. Nanti kalau yang third term dan selanjutnya itu juga mirip. Dan dia suppressed by m-1 dan seterusnya. Intinya mirip. If we truncate any finite order plot expansion 3.46 itself and the derivative expansion of each term in 3.46, we will regain an apparently local effective action. This truncation is justified provided we restrict to processes where the momentum of x field is very less than m. Ya intinya cara ini, trunkasi ini itu boleh dilakukan ketika momentum x-nya itu kurang dari sangat lebih kecil. Ya, di sini kan seperti yang kemarin juga kita belajar, kalau integrating out the other field itu ketika energi kita itu nggak nyampe di field yang kita integrating out. Dan field yang kita integrating out itu y, dan y itu masanya m besar. Ya, jadi kalau momentum x-nya itu kurang dari ini, itu effective action-nya ini bagus untuk dilakukan. Ya, seperti itu. However, once you start to probe energy proportional to m, nah, something will go badly wrong with our truncated theory. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan energi kita itu sampai di m? Assuming the original action 3.38 define a unitary theory. 3.38 itu yang tadi ya, yang define a unitary with a Minkowski signature word line m equal interval 0t, simply performing the exact part integral over y must preserve unitary. This is because we haven't yet made any approximation, just taken the first step of performing the full dx dy part integral ya. Tadi karena kita cuman mengintegralkan yang ini ya, jadi ya kita nggak memakai aproksimasi apapun. All the possible states of the y field are still secretly there, encoded in the infinite series of non-local interaction for x. However, the approximation to keep just the very first term in S effective cannot be unitary. Nah, tapi kalau waktu kita expand x kuadrat t dan juga expanding ini, ketika ini kita expand dan kita cuma ambil 2 doang, berarti SF-nya nggak mungkin unitaire. Yang unitaire itu semua kalau seriesnya itu kita inkorporasi semua sampai infinite. Because we are rejecting by hand various species of Feynman diagrams. Yeah, we are throwing away some of things y might be have doing. The weak interaction are responsible for many important things. From the formation of like elements such as deuterium in the early universe to powering stars such as our sun, to the radioactive beta decay of 14C used in radiocarbon dating. Since the 1960s, physicists have known that the weak interactions are mediated by a field called W boson, and in 1983, the UA1 experiment CERN discovered this field and measured its mass to be mass W proportional
approximately 80 GeV. Typically, beta decay take place at much lower energy. So to describe them, it makes sense to integrate out the dynamics of the W boson, leaving us with an effective action for the proton, neutron, electron, neutrino that participate in the interaction. This effective action contains an infinite series of terms suppressed by higher and higher power of the large mass MW. Truncating this infinite effective action to its first few terms leads to Fermi theory of beta decay, which give excellent result at low energy. Ya, kalau kita cuma ambil beberapa suku saja dari infinite seriesnya itu, kita dapat beta decay, Fermi theory of beta decay, yang kalau di low energy bagus. However, if one extrapolate the result obtained using this truncated action to high energy, one find a violation of unitarity. The non-unitarity in Fermi's theory what led physicists to suspect the existence of W boson in the first place. Ya, intinya kalau kita hanya bekerja di low energy, kemudian kita extrapolate yang hasil low energinya ke high energy, itu kita find a violation of unitarity. Kalau mau unitarity ya semua infinite seriesnya itu harus diincorporatekan. Nah, non-unitarity-nya ini berarti para fisikawan melihat bahwa aksinya itu aksi efektif dari integrating out something field yang sudah diintegrating out. Jadi kayak tadi kan kita integrating out Y field ya. Nah, berarti kalau ada non-unitarity berarti ada background field atau source field yang kita nggak tahu itu apa. Nah, berarti ada sesuatu yang kita nggak tahu dan sudah kita integrating out kan, dan itu hint dari partikel baru gitu. Section terakhir, quantum gravity in one dimension. That kernels, partition function, and correlation functions we have computed depend on the choice we made in the setting up our theory, including, in particular, the wordline metric G. So far, we have fixed this to be G equal delta Euclidean metric. But it's interesting to see what happens if we also allows ourselves to couple to a general wordline metric. Ya, bagaimana kalau metriknya itu nggak delta, nggak nggak Euclidean, tapi sembarang metrik G. Even more, we start by writing our original action by describing map from MG to NG ya. Jadi sekarang kita bekerja di general metric that it invariant under diffeomorphism of the wordline M. We have ya aksi kita ini seperti yang kemarin, where we have emphasized that this action now depends on the wordline metric G. Ya, dia bergantung dengan C ya, karena ini volume dari wordline M-nya. Note that GTT is a 1 times 1 positive symmetric matrix ya, karena kita bekerja di satu dimensi. So is specified by just a single positive function dari M ke R lebih dari 0. We have akar G itu sama dengan modulus E, di mana GTT itu sama dengan E pangkat minus 2. Also, there is no notion of Riemannian curvature since covariant derivatifnya 0, sehingga nggak ada Riemannian curvature. As we only have one direction. Thus, there is no analog of instant Hilbert term. Ini, ya, karena nggak ada Riemannian curvature, berarti Ricci G-nya nggak ada. Which provides the kinetic term for the metric. So, gravity in D equal 1 is non-dynamical. Varying the action 3.48 ini kita variasikan with respect to G, we obtain ya seperti biasa stress energy tensor. Ini dan dia sama dengan 0. Which just say the word line stress tensor must vanish. In particular, this Einstein equation fixes the metric to be
Metriknya kalau untuk satu dimensi itu harus bentuknya seperti ini. GTT-nya E kuadrat dan E kuadratnya sama dengan itu. Karena kan ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Nanti pindah-pindah kan jadinya super V kali ini. Ini sama dengan 0 karena sebenarnya kan dia non-dynamical ya. Oh, dan juga karena kita pengen aksinya itu variasi aksinya 0. Ya kan ini apa namanya ekstrimum least action, principle of least action, which is positive definite provided Vx greater than 0 and H is Riemannian. Since the metric is non-dynamical, we can use this equation to eliminate it from the action 3.48, obtaining ya ini GTT-nya ini kalau kita substitusikan seperti itu ke sini, ini akar G-nya kita substitusikan, GTT-nya kita substitusikan, maka yang akan kita dapatkan adalah persamaan yang seperti ini. In the special case of Vx equal V0 is constant, we recognize this as just the proper length of the image curve xm subset n, which is the most geometrically natural action in D equal 1. Ya, jadi ini seperti biasa, aksi gravitasi seperti biasa. With the action 3.48, the momentum conjugate to the field XA is, ya kita bisa hitung momentum konjugatnya, dan dia sama dengan ini. JP X dot. Kalau X dot berarti ini hilang 1, 2-nya hilang. Sisanya ini. JB, GTT, X dot. Oh ya, dan GTT-nya itu seper E ya. GTT yang atas itu ini. Seper E kuadrat. And consequently, the Einstein equation 3.49 says that ini equal 0. 3.46, oh ya ini. Ini sama dengan ini ya. Sama dengan 0. Wait, kemana I-nya? Oh ya, ini apa namanya? X dotnya diganti dengan ini. PA ini. Sepertinya begitu. Ya, anyway, not so interesting. Under canonical quantization, PA, oh ya, kemudian ini bisa kita kuantisasi secara kanonis, mengganti PA menjadi operator turunan seperti biasa. It is just the Klein coordinate equation for particle M, dan ternyata ini menjadi Klein coordinate equation, di mana V kuadratnya, Vx-nya sama dengan M kuadrat. Let's consider the case Ng equal Rn minus 1.1, eta, di mana etanya ini Minkowski sepertinya. Dan Fx-nya sama dengan M square, a constant which play a role of cosmological constant in our D equal 1 universe. By inserting complete sets of the momentum eigenstates, we have ini, kemudian kita apa namanya, insertion P dan Q, kemudian kita integralkan, kita ingat ini YP, saya agak lupa ini, pokoknya XP ini sama dengan, saya agak lupa, antara begini 2P H bar pangkat N eksponensial antara minus atau plus ya, minus I H bar XP. Oh, IXP per H bar. XP per H bar. Nah, ini juga sama kalau
saya lupa mana yang kalau XP ini plus atau minus. Maksudnya kalau minus misalkan ini plus, yang bagian PX ini nanti minus. Kalau misalkan ini plus. IXP, ya intinya pakai itu. Kemudian nanti kalau diintegralkan terhadap Q, kita akan mendapatkan delta function. Bentar. Jadi aku lupa. Ya, kalau kita integralkan terhadap Q nanti jadi bukan ya, ini memang delta X. Jadi lupa. Ini jadi seper 2 pH bar eksponensial YP over H bar. Kalau ini jadi eksponensial minus QX over H bar. Lalu harusnya nanti ini saya kebalik, berarti ini yang ini yang minus, yang ini yang minus, yang ini yang plus. Nanti somehow Q-nya ini bisa jadi P. Kemudian dia bisa dikurangi jadi seperti ini. Ada integralnya nggak ya? Nah, let's see dulu. Position eigenstate momentum eigenstate product. Kalau XP dia positif. Enggak ada integralnya ya. Oke. Jadi ini positif. Harusnya tadi yang ini negatif. Kemudian bisa muncul delta Dirac. Oh, ini seper tadi
ini 2 pi h bar pangkat n per 2. Ini juga 2 pi h bar pangkat n per 2. Di mana delta P minus Q-nya berasal. Definisi delta Dirac. Delta Dirac itu butuh integral enggak? Oh iya, delta Dirac nggak butuh integral ya. Saya kira butuh integral ya. Jadi wait. Delta X itu seperakar pi eksponensial. Nah, nanti definisi integral. Nggak ada. Delta Dirac integral representation. Tiba-tiba saya lupa. Mana? Kita lihat di daftar hitung saja. Oops.
integral D3P per 2P pangkat 3 EIP X min Y per 2 itu adalah delta 3 X min Y. Oke. Ya, jadi dia butuh integral. Tapi sepertinya ini harus kena ini dulu deh. Ini kena ini dulu. Kalau itu kena itu jadinya kena Q-nya jadi Q square plus M square minus T ya over 2. Nah, sehingga kita dapatkan YP, PQ, dan QX. Nah, kalau ini bisa. Jadi itu harus kena itu dulu. Sehingga ini nanti jadi eksponensial AYP per H per yang ini. Nah, yang ini jadi delta P minus Q. Nah, itu. Makanya saya bingung deltanya dari mana. Yang ini jadi E, I, minus XP per H per. Nah, delta fungsinya kita impose terhadap Q. Jadinya nanti ini yang semua P ganti Q. Jadinya yang tadinya ini Q jadi P, kemudian ini Q ya. Q-nya jadi P sehingga jadi ini. Ya, dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu. Ini kena dengan Q dulu. Ya, tadi saya lupa melakukan itu. Okay, and so the path integral over the matter fields becomes integral ini, yang ini sama dengan ini, itu berubah menjadi ini. An alternative way obtain the same result to write the flat space at kernel as its inverse Fourier transform. If we are doing quantum gravity, we should now integrate this equation over all possible metrics on M, chosen up to diffeomorphism, which play role the gauge equivalence in general relativity. Footnote 34. In general, for a gauge theory, we always take the path integral of the space of gauge field considered up to gauge transformation, as we will see more detail in chapter symmetry of KFT ini harusnya. Tapi dia ya ordernya agak jelas. Under a general coordinate transformation T to T prime, the word line metric GTT to G prime ini berubah menjadi ini. Ya, ini dari koordinat transformasi ya. Dan dia sama dengan ini. Tinggal dikuadratkan. Thus, we can always find a diffeomorphism that rescales the value of the metric to anything we like at each t. In particular, we are always free to choose G equal delta locally in one dimension. However, we cannot quite erase all trace of the original metric because the total volume T-nya itu sama dengan ini dan dia invariant terhadap general coordinate transformation atau is unchanged by diffeomorphism. In fact, since there is no notion of curvature, this total volume is the only invariant of a D equal 1 Riemannian manifold. Jadi yang invariant itu hanya volume ini. Consequently, the space metric dari interval itu dibagi diffeomorphism dari I of metric up to diffeomorphism is simply the space of all possible total length of our word line ya, karena T-nya ini yang invariant. Sehingga yang bisa kita ganti-ganti itu ya T, yang variabel bebasnya. Or in other words, all possible value T from 0 to infinite. Rather generally, this is known as moduli space of Riemannian matrix on the interval I, and in this context, the proper length T is sometimes known as Schwinger parameter. Ya.
perparameter T-nya ini disebut dengan parameter square. Integrating the result 3.56 of the matter path integral over this moduli space, thus gives. Nah, sekarang kita integrasi terhadap semua possible state. Kalau di sini possible length ya, karena tadi yang invariantnya length, maka ya ini tinggal diintegralkan saja yang bergantung dengan T cuman itu harusnya Pak jadi something, jadi koefisien integral ya, atau ya oh enggak, jadi integral biasa, jadi seper P square plus M square over 2 minus sih sebenarnya, tapi dikali dengan turunan yang ada di dalamnya terhadap T. Turunan yang ada di dalamnya itu wait, oh enggak ya ini, tapi karena dia bentar, minusnya terabsorb kemana? Oh enggak, ininya minusnya itu terabsorb ketika T-nya infinite, nanti dia 0 dikurangi dengan yang bagian ketika T-nya 0. Ya, nanti tinggal diintegralkan biasa. Which we recognize as twice the Euclidean space propagator for a scalar field of mass m on the target space Rn. In other words, the position space propagator can be written as, ya ini propagatornya itu adalah ini, as a path integral in wordline quantum gravity. Choosing more elaborate matter content, for example, fermion, for our wordline KFT similarly leads to propagator for particle of different spin in the target space Ng. We'll meet this way of thinking about field theory propagator again in chapter 7, where we put it a work for calculating propagator integrations of background fields. Feynman realized that one could describe several such particles interacting with one another if one replaced the word line I by the word graph gamma. For example, to obtain a perturbative evaluation of the R point correlation function of a massive scalar field phi in lambda 4 phi 4 theory on Rn, one could start by considering a one-dimensional KFT living in a four-valent graph gamma with R endpoints. This KFT is described by the action, kayaknya action awal, where X is constrained to map each endpoint of the graph to a different one of the phi insertion point Xi in Rn. We assign independent square parameter Te to each He of the graph and take the path integral over all maps dari X from gamma to Rn as well as integrating over all square parameter. Part of what is meant by integrating over all maps ini includes an integral over the location Rn to which each vertex of gamma is mapped. When we perform this integral, the factor of AE pi x minus y, the path integral 3.56 for each leads to a target space momentum conserving delta function at each vertex. As in 3.59, integrating over the square parameters generates the propagator for each edge of the graph. Thus, kita lihat 3.69 itu yang mana? Oh, yang tadi. 59. Oh, yang ini. 59 yang tadi. The rating of the square parameter. Okay. Thus, after including the factor minus lambda v gamma and dividing by symmetry factor on the graph, our one-dimensional KFT has generated the same expression as we would have obtained from the Feynman rules lambda phi 4 on Rn. For example, the four valent graph with two endpoints shown here. Ini four valent ya, karena dia ada 4 yang attach ke vertexnya dengan dua endpoint ini. Correspond to the path integral expression ini T1, kemudian ini itu yang X ke Z,
kemudian ini yang Y ke Z, kemudian ini yang Z ke Z. Ya, kalau kita integralkan nanti dapat ini ya, tinggal disubstitusi aja, atau tinggal diintegralkan aja untuk tiap integral terhadap square parameter nanti keluar ini P kuadrat, Q kuadrat, dan L kuadrat. Kemudian karena ini LZ min Z ini 0 ya, sehingga sisanya ini. Tapi kalau kita integralkan yang Z, nanti kan keluar P minus Q, dan dia jadi delta Dirac, sehingga Q-nya ganti P, maka jadi ini. Dan Q-nya ganti P, jadi ini. This is the same order lambda contribution to two-point function phi x, phi y that we had obtained from the Fourier transforming the momentum space Feynman rules for lambda phi 4 theory, with the graph treated as a Feynman graph in Rn rather than one-dimensional universe. Jadi intinya, several particle itu bisa didapatkan dengan mengganti word line I itu dengan word graph gamma ya, karena partikelnya ada lebih dari satu ya. Dan ya intinya begitu. To obtain the full perturbative expansion, we now sum over all graph topology appropriate to our four-valent interaction. Thus, ya ini mirip dengan yang kemarin, kita sum over all the topology yang mungkin, tapi kita ada simetri faktor automorfisme gamanya tadi. Where E and V are respectively number of edges and vertices. Ya, karena ini edges-nya 3 ya. 1, 2, 3. Oh, itu vertisesnya 3. Wait. Ini vertisesnya 1. Edges-nya harusnya 2. Wait. Oh, enggak, edges-nya 3. Vertex-nya 1, edges-nya 1, 2, 3. Okay, thus integrating over the length all edges our graph 3.62 is best thought of as an integral over space of all possible Riemannian metric on gamma up to diffeomorphism invariance. Furthermore, in summing over graph gamma, we were really summing over the topological type of our one-dimensional universe. Notice that the vertices of our graphs are singularities of the one-dimensional Riemannian manifold. So we are allowing our universe to have such wild, even non-Hausdorff behavior. So for fixed length TE, the path integral of xt is the matter KFT on a fixed background space gamma, while the integral of the length of edges in gamma together with the sum of our graph topology is quantum gravity. Jadi untuk tiap fixed length TE itu adalah over xt is the matter KFT on a fixed background space gamma, yang ini ya, karena kita ada dua integrasi ya, yang ini, jadi ini kayak untuk meternya, sedangkan yang ininya itu yang bagian quantum gravity-nya, karena kita sum over all the possible metric, atau di sini length edges together the sum over topologies in quantum gravity. Oh, yang ini ya. Kalau yang bagian ininya itu yang meternya, kalau yang ini itu bagian yang quantum gravity-nya. Ya, ini menarik karena quantum gravity-nya itu jadi ada hubungannya dengan graf topologinya. This word line approach to perturbative KFT is close to way Feynman originally thought about the subject. Presenting his diagram at the Pocono Conference in 1948, the relation of this approach to higher four-dimensional KFT, as we usually think about it, was worked out by Dyson a year later, long before people used path integral to compute anything in higher dimensions. Above, we have described just the simplest version of this picture relevant for scalar theory on the target space.
There are more elaborate d-equal-1 KFTs that would allow us to obtain target space quantum mechanics for particle with spins, and we could also allow for more interesting things to happen at interaction vertices of our word graph. In this way, one can put a word-line approaches to many perturbative KFTs. This way of thinking can still be useful in practical calculation today, and still occasionally throw up conceptual surprises. But we won't pursue it further in this course. This picture is also very close to perturbative string theory. There, as you will learn if you are taking the partial string theory course, the word graph gamma is replaced by two-dimensional wordsheet, remnant surface. The d=1 word line KFT replaced by d=2 wordsheet CFT. CFT stand for conformal theory. Likewise, the integral of the moduli space or Riemannian metric. Tadi moduli space-nya itu tadi ya, metrik I dibagi dengan diffeomorphisme I. And gamma become an integral over moduli space of the Riemannian surface ya, karena kita bekerja di d=2. And finally, the sum over graph is replaced by the sum over topology of the Riemann surface. We know that the word graph approach to KFT only captures some of the aspect of the perturbation theory. And in the following chapter, we will see that deeper insight provided by KFT proper. Asking whether there is a similarity approach to string theory will take you to the mystic source of string field theory, about which very little is known ya. Ada juga string field theory, karena string teori itu hanya stringnya itu enggak ya kayak dia analoginya ke quantum mechanics. Tapi kalau yang string teori yang versi KFT analoginya ke string field theory. Tapi enggak banyak yang diketahui di sini karena masih dalam proses research. Ya oke. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang continuum limit dari path integration itu. Kita kalau pengen punya non-commutativity dari X dan P, path-nya harus nowhere differentiable. Dan kita belajar tentang Wiener measure, kemudian effective quantum mechanics and locality, ya, integrating out Y field seperti biasa, seperti kayak kemarin. Dan kita membahas sedikit tentang quantum gravity in one dimension ya. Kalau quantum gravity in one dimension atau di low dimension itu lebih dipahami daripada dimensi 4. Ya, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke inti dari course ini, yaitu renormalisasi atau Wilsonian renormalisasi.